जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थाली रखे रखी मारी नहीं जाओ। संभाले तो हमें कौन संभाले। कैंटी बांधो देखाओ टिके। केतेटा गंठी दियो? 13टा गंठी। एटा की उपास करिछ तबे? तारणी पूजा विपद तारणी। अच्छा कोटा आछो? हैं गोडार बस। केते केते वर्ष होला आछो तू? अच्छा देखिपार सांग मैंने यहाँ हूँ तारिणी विपद तारिणी जोटा कि हूँ आम खरसुआ मौसी बाड़ी में आई मौसी बाड़ी में बहुत भीड़ अच्छन जोटा कि समस्ते भक्त मैंने अच्छन आज अच्छी तारिणी विपद तारिणी आईसन भक्त लोग समस्ते काकी किसी कह आज विपद तारिणी नहीं करी आज तारिणी पूजा करिछ। अच्छा केबेटू करूछ? 5 वर्ष हलानी। ए पूजा कार पाई करन? स्वामी पाई। अच्छा अच्छा आउ किपरि करन माने नियम केंती अछि एटा? नियम नुआ कले ना 13 प्रकार फूल लागे फल लागे नुआ नुगा लागे। अच्छा सब 13 प्रकार धोबो। अच्छा आउ विपद रे पड़ी था जगन्नाथ जी बोल करी लक्ष्मी कर लक्ष्मी करथिले आ लक्ष्मी भांगी थिले रथ। अच्छा रागी करे भांगी देथिले रथ। अच्छा अच्छा सेति भाई लक्ष्मी आउ थरे पूजा केमती आसंतु बोली विपद मुक्ति हेती से पूजा करा जाय। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आ बहुत सुंदर कहलो जोटा कि हमर हिंदू धर्म रे अच्छी आ एटा चली आछि आ सबु सबु जगह रे हिए आ एटा देखि पारबो सांग माने जोटा कि हम खरसुआ रे मौसी बाड़ी रे होछि बहुत संख्या रे भीड़ अछि आ एटा गुनिचा मंदिर जोटा कि खरसुआ रे काफी संख्या रे भीड़ अछि। जय जगन्नाथ। कुछ बोलिएगा? क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा जय जगन्नाथ जय माता रानी। किसी बोलो तारणी पूजा केबेटू करूछ? तारणी पूजा बहुत वर्ष हो गला। अच्छा
ଯେବେଠୁ ବାହାଘର ହେଇଛି ଏବେଠୁ କରାହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କି ପାଇଁ କରନ୍ ନିଜେ ସବୁ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଭଲ ରହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କରାହୁଏ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରନ୍ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପୁଛୁଆ ଆଚ୍ଛା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକରି ଯେଉଁ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି କରି ଭଲରେ ଯିବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ପୂଜାର ସାମାନ ମିଳେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସୁଦରେ ମିଳେ ଆଉ ସବୁ ପୂଜା ସାମାନ ଏଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ହର ସୋମବାର ହର କିଛିରେ ଏଇଠୁ ନିଅନ୍ ଆଉ ପୁରା ଏକଦମ ତାଙ୍କ ସବୁଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଇପାରିବ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇପାରିବ ଯାଉଛି ଏଗା କେତେ କରିବ এটা পূজা দোকান যেটাকি ସବୁଦିନ ପାଇପାରିବ ମାନ ଦୋକାନରେ ନିଏ ପୂଜା ଏକଦମ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଏଇଟା ବହୁତ ନିଟ୍ରେ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜାର ସାମାନ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ସୋମବାର ପାଇପାରିବ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ହେଲା ବା বরফ বরফ মাংস আজ কি বরফ ଅଛି କୁହ ବିପଦ ତାରିଣୀ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ତୁମେମାନେ ବନ୍ଦଲରୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଭକ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାରିଣୀ ବରଫ ଆଉ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିପଦ ତାରିଣୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ବହୁ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ତୁମେ କେବେଠୁ କରୁଛ ପୂଜା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ ନା ଆଗରୁ କରୁଛ 10 ସାଲ ହେଲାନି 11 ସାଲ ହେଇଗଲାନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧୁଛ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ এইটা হচ্ছে ବାହାରେ ଯୋଉକି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛନ୍ আচ্ছা বরফ বাঁধছ আচ্ছা আজ উপাস করছ কি উপাস করছ তারিণী ব্রত কেবেঠু করছ আচ্ছা ଆଉ ଏଇଟା କାର୍ ପାଇଁ କର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ବ୍ରତରେ କେତେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ 13 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ଦେଖିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଗଣ୍ଠି 13 ପଡ଼େ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ଆଉ ଏଇଟା ବିପଦ ତାରିଣୀ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ ଯେଉଁକି ଏମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛ ଆମେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ এটা পতি ପାଇଁ করন ছুয়া ପାଇଁ ବି করন আচ্ছা পর ପାଇଁ ବି পুষର ପାଇଁ ବି আর ঘর পরিবার ପାଇଁ ବି ঘর করন পরিবার ପାଇଁ ସବୁଟା ଭଲର ପାଇଁ କରା ହଉଛି আচ্ছা মঙ্গল ପାଇଁ যদি এই ভিডিও তোমাকে ভাল লাগে আর নিশ্চয় এক কমেন্ট করব শেয়ার করব আর কার্তিক রাউতু ফলো করব জয় জগন্নাথ জয় মাতা রানী